কোনো একটা জায়গায় আমি বাবরি মসজিদের নতুনভাবে স্থাপন করব। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से वहाँ पर जाएगा। हम आ रहा है रात में गाड़ी में आए 11 बजे तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में। सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चले जाएगा। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, हमारा बहुत खुशी है। तो कोई दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। बारासात में घर है ना? उत्तर बारासात, टाकी रोड, कोयरा कदमगाछी, हाटखोला। আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোরআন তেলাওয়াত শুরু হবে 12টা থেকে 2টো পর্যন্ত প্রোগ্রাম হবে। ওর মধ্যে রিমোটে যে ভিত্তি স্থাপন, সেটা এত লোকের সমাগম, আমি যেখানে সভা সেখান থেকে 1 কিলোমিটার দূরে আমার ভেন্যু, সেখানে যেতে পারবো না। অনলাইনে রিমোটের মধ্যে আমি ওটাকে মিটিং স্থলে যাচ্ছি। অনেকে বলছেন পর্যাপ্ত জমি নাকি সংগ্রহ করা হয়, ওসব নিয়ে কোনো অপপ্রচারের যোগ্য জবাব আমি আজ থেকে প্রতিজ্ঞা আগে থেকে 1 বছর আগে থেকে বলেছি। যারা এসব বলছে তাদের মুখ পূর্বে এইটুকু আপনাকে বলছি, আমি তার বাইরে কিছু বলবো। যে মাথার দাম 1 কোটি রেখেছে তাকে আসতে গেলে মুর্শিদাবাদের বনডাঙ্গায় কে কার মাথা মিঠাই পাঠাবো। आज का काम है मेरा बाबरी मस्जिद का। पुलिस ने आपको नहीं बुलाया, मुझे को साथ बात हो चुका हो, दे रहा है করে দেওয়া হয়েছে, রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে, তোড়ে দেওয়া হয়েছে। তার যোগ্য জবাব আজ থেকে শুরু হবে বাংলার মাটিতে, মুর্শিদাবাদের মাটিতে, বেলডাঙ্গার মাটিতে। सब कुछ ठीक है, रुकिए, 12 बजने दीजिए। 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी, कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम ये शिलान्यास नीम रखा गई। सब कुछ कोऑपरेशन मिल रहा है अभी। मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक अनेक धन्यवाद जना रहा है। যদি কোনো ব্যক্তি অন্য রাজনৈতিক দলের চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে প্ররোচিত হয়ে ধর্মের মোড়কে রাজনৈতিক অঙ্কে সেই ধর্মকেন্দ্রিক কোনো ইভেন্টকে দিয়ে ভোটের রাজনীতির বিষাক্ত মেরুকরণের মায়াজাল তৈরি করতে চান এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করেন, দল বিরোধী কাজ করেন, সাংগঠনিকভাবে দলকে পর্যুদস্ত বা বিড়ম্বনায় ফেলার চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রে বিষয়টা আর ধর্মের বলে থাকে না। তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দু ধর্মকে সম্মান করে, মুসলমান ধর্মকে সম্মান করে, খ্রিস্টান ধর্মকে সম্মান করে, প্রত্যেকটি মানুষের ধর্ম এবং তার অধিকারকে সম্মান করে। কিন্তু কিছু লোক যেমন তার ওই অমুক কণ্ঠে গীতা পাঠ, আরে গীতা তো আমাদের হৃদয়ে, কিন্তু গীতাকে যখন পলিটিক্যাল মার্কেটিং এ আনা হয় তখন আমরা গীতার বিরোধিতা করি না। ওই ইভেন্টটাকে যে রাজনৈতিক ভাবে তাদের বাহুবল প্রদর্শনের জন্য মার্কেটিং করা হচ্ছে, আমরা সেই ইভেন্টটাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকে যে আমাকে অমুক তৈরির জন্য বহিষ্কার করা হলো, অমুক তৈরির জন্য দল ব্যবস্থা নিয়েছে। একদম মিথ্যা কথা। মন্দির, মসজিদ, গির্জা
বা যেগুলি আরাধ্য স্থান বা যেগুলি পবিত্র স্থান সেগুলির জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ব্যবস্থা নেয়নি, ব্যবস্থা নেবে না। बाबरी मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है, कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना करके लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें, विकास की राजनीति करें, यही अच्छा रहेगा। दीदी का पिछड़ागू बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा। आज मुस्लिम समाज यहाँ से निकल करके अपने आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका नेतृत्व करें। नया पार्टी करेंगे हुमायूं कबीर, स्वागत है, कई पार्टी है और भी पार्टी बना करके सच में मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा काम करें।